বাড়িতে যখন মা চাচি ঝগড়া বাজে তখন আমার স্কটের অবস্থা আপনারা দেখুন। Help me! You stupid n***! Help me! पूरा कॉलोनी निकल का जाएगा ये निकल नो पूरा कॉलोनी अरे की बात आंगुर के और सुताने को सुताने की ना मत रेडी कर कोई पिटा यार आवाज शेयर मार सकते तुम की तरफ जा एक दोनों जा আমার ঘরের মধ্যে একজন লাগে একজন অসুবিধা না কথা যায় আমি তো তারে বুঝাইয়া এই কথা লাগে তুই কইতে পারিস ওকে দাদা তো আপনি হাসে দিল কোন এই বাবা